سلام كما يتخونوا كبرات تخطاتلتي ساتلايت تلفزيون آسنا نلومي 4 ميازيا كلتشن 26 زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو بقدامنت جن نطبطاتهم اب اديس ابابا مستي اب لعل حزب تግራይ جنوسايدا ورار فصيمو حجون كالاي ورار زر مسنات نمكيادا مشي بشاب زركب سرعت بلصقنا وغينوم تግራይን ህዝብ ትግራይ ንምጥፋ ዘሰርሑ ዘለው መራሕቲ ሰራዊት ፖለቲከኛታት ምሁራትን ዝርከቡን ተጋሩ ትግራይ ትመክራላ ኣብ ትሕት ዝብል ንሰለስተ መዓልቲ ከካይድዎ ዝጸንሑ ኣኺባን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክውሰድ ዘለዎ ወታደሮ ስጉምትን ዝብል ምንባሩን ነዳድ ጽዒነን ናብ ኢትዮጵያ ዝጓዓዛ ዝነበራ ሰለስተ መራክብ ከም ዝተኸርደና ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝውፅእ ሓበሬታ ምግላጹን لعلي ورحي أوصيرو آب زلو كينات أمريكا إسرائيل مس إيران نفلما جزي حانت نفارت وقا أمريكا آب إيران توقع عبد حرمو دقام كاب أنزو ورد أمريكا وبايلوت نمركاب أمريكان إيران يقواي يامهلاون زوز حابريتا زبلن كالون زيناتات حزلكم قريبا لقو كسامو وداتام سيسانيحكم كتكاتاتولو بخبري يعدم اب اديس ابابا مستي اب لعل حزب تግራይ جنوسايدا ورار فصيمو حجون كالاي ورار زر مصنات نمكياد اب مشبشاب زركب سرعت بلصقنا وغينوم تግራይን ህዝብ ትግራይ ንምጥፋ ዝሰርሑ ዘለው መራሕቲ ሰራዊት ፖለቲከኛታት ምሁራትን ዝርከቡዎም ተጋሩ ትግራይ ትመክራላ ኣብ ትሕት ዝብል ንሰለስተ መዓልቲ ከካይድዎ ዝጸንሑ ኣኺባም ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክውሰድ ዘለው ወታደሮ ስጉምትን ዝብል ምንባሩ ተቃሊዑም ኣብቲ ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ገበትንሳኤ ብርሃነ ገብረ ዮሐንስን ካልኦት ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊትን ኣባላት ግዚያዊ ምምሕዳርን ነበር ዝርከብዎም ዝተኻየደ ኣኺባን ኣብ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋን ክልከላን ክለዓል ውዕል ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክኸውን ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ክምለሱን መሬት ትግራይ ብምውራር ጎቢጦም ዘሎ ወረርቲ ክወፁ መንግስቲ ብልጽግናን ማሕበረሰብ ዓለምን እጃሞም ክዋፁ ጻውዒት ኣብ ክንዲ ምቕራቦም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግማይ ወራር ክካየ يدن سراوت بلصقنا ناب قيح بحري كوفرن زصواع اجندا سرعت بلصقنا كسلاسل يوم ترايم حاده كاب تساتفتي اتي بشم هاغراو مخكر تباهيلو تግራይ تمكرالا اب تحت زبل تيما كير زقني مدرخ نسب مدبر تلفزيون اي بي سي اب زكايدو قال محتتون حزب تግራይ سرعت بلصقنا زلعلو زلو حتو اف دغ بحري كسعبون مسواتي كخفلولن كم زلو اسميرنا لنا زبل خوينم ቀጽሉ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብል ዝጸውዖ ንህዝቢ ትግራይ እዚ ሕጂ ዘለዎ መድረኽ ኣብ ደገ ባሕሪ ክውንነሉ ዝግባእ እዋን ምዃኑ ተገንዚቦም ምስ መንግስቲ ፌደራል ክሰርሕ ይግባእ ክብል ተሰሚዖም ካብ 2020 ሒዙ ወራር ዘር ምጽናት ተኣውጅዎ ኣብ ትሕቲ ዕጽዋን ክልከላን ኮይኑ መስመራት ራያ ቆቦ ደባርቅ ለማልሞ ተኸፊቱ ንቡር ህይወት ክመርሕ በሃንቀውታ ዝጽበ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጀንዱ ምዃኑ ጌርካ ምቕራብ ብጉዳይ ህላውነት ልላውነትን ምቁማር ጥራይም አረጋውያን አዴታትን ህፃናትን በሐሱም ጥሜትና ተገርፉም መናእሰይ እግሮም ናብ ዝመርሖምና ተሰደዶም አፈቆዶ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰባት ብጥሜትን ሕጽረት መድሃኒትን ህይወቶም ናሐለፈን ሕጽረት ማሕበራዊ አገልግሎታት አጋጢሙ መላእ ህዝብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከቢድ መከራና ሃለወ አጀንዳ ስርዓት ብልጽግና ንምስሳይን ናይ ስልጣን ህርፋኖም ንምርዋይን ትግራይ ትመክራላ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ አኺባ ከካይዱ ካብ ዝቆነዩ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ኣብ አዲስ አበባ بጌታቸው ረዳ ዝተመስረተ ውድብ ስምረት ብርሃነ ገብረ ዮሐንስ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ዘካየድዎ ኣኺባ ብዛዕባ ሽግር ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝፍታሐሉ ኣገባብ ምንዳይ ዝብል ነይሩ ክብልዩ ናይ ሓሶት ጸብጻብ ከቅርብ ተሰሚዖም ብዙሓት ሰባት እቲ ዝቐረበ ኣጀንዳ ክሰማምዑሉ ብዘይምኽኣሎም ኣኺባ ረጊጾም ውፅኦም ኣብ እዋኑ ሓበሬታታት ክወፅእ ጀሚሩ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኖም እቲ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ትሕዝቶ ናይቲ ዝነበረ ኣኺባ ብዛዕባ ሽግር ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብኸመይ ንፍታሕዮ ዘይኮነን ከመይ ጌርና ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣእቲና ብልጽግና ባሕሪ ንምርካብ ንሕና ድማ ስልጣን ንምሓዝ እንዕወት ዝብል ብምንባሪኦም እኛ የትግራይ ተወላጆች እኛ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ስርዓት ያለው መንግስት የተባለውን ተብሎ የነበረው ከዚህ በፊትም መንግስታት ተብሎ የነበሩት ምክንያቱም በኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ አድርገው ህጋዊውን አይሁን ተመርጠናል ብለው በዓለም ደረጃ ሲፈርሙ የነበሩ
ወኪል ነን የኢትዮጵያ መንግስት ተወካይ ነን ብለው በኢትዮጵያ መንግስት ሲጠሩ የነበሩት ሳይቀሩ የፈረሙበት የኤርትራ ነጻነት የሰጡበት አካሄድ ፍጹም ትክክል አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን አልተወያየንበትም፣ ሐሳብ አልሰጠንበትም፣ ይሁንታ አልሰጠንበትም። ስለዚህ ኤርትራ ሄደችበት መንገድ ስህተት ስለሆነ በአጀንዳ ተይዞ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም እንዲታይልን የሚል ጥያቄ ነው የቀረበው። ይሄ ጥያቄ የቀረበው ከትግራይ ህዝብ ነው፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ የቀረበው በተደጋጋሚ መንግስት በተደጋጋሚ በቅርብ ጊዜ ያነሳዋል ይሄ ጥያቄ። ነገር ግን እኛ እንደ ትግራይ ተወላጅ መድረኩን ስላላገኘን እድሉን ስላላገኘን ልንጠይቅ ስላልቻልን አሁን እድሉን ስላገኘን የቀይ ባህር ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው እንጂ የሌላ የሉዓላዊነት ግዛት ጥያቄ አይደለም። የኛ ነዳዲ ጽዒነን ናብ ኢትዮጵያ ዝጓዓዛ ዝነበራ ሰለስተ መራክብ ከም ዝተኸርደና አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ገሊጾም እተን ከባቢ 180,000 ሜትሪክ ቶን ማለት 120,000 ሜትሪክ ቶን ናፍታን 60,000 ሜትሪክ ቶን ናይ ነፈርቲ ነዳድን ተሰኪመን ብወሽመጥ ዓረብ ዝሓልፋ ዝነበራ መራክብ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማረን ስዒቡ ዝተወልዐ ውጊአን ተኸርዲነን ዘለዋ ይብል አዲስ ስታንዳርድ። ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊኣ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማረን ብወሽመጥ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራክብ ኣሜሪካን እስራኤልን ከምኡውን ተሓባበርተንን ክትዓግት ምጅማራ ዝፍለጥ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ስርዓት ብልጽግና ናብ ኢማራት ኣብ ዝገበሮ መገሻ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ምኹናኑ ስዒቢኡ መራክብ ኢትዮጵያ ምኽርዳንን ዝስማዕ ዘሎም ምኽርዳን እዘን መራክብ ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ጋጢሙ ምህላው ዝገልጹ ጸብጻባት ስርዓት ብልጽግና ካብታ ግዳይ መጥቃዕትታት ኢራን ኮይና ዘላ ኢማራት ዓረብ ህጹጽ ናይ ነዳዲ ሓገዝ ሓቲቱ ከም ዘሎ ይሕብሩ። ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣቁፂሩ ኣብ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ንፈለማ ግዜ ሓንቲ ነፋሪት ውግእ አሜሪካ ኣብ ኢራን ተወቂዓ ድሕሪ ምውዳቃ ካብኣ ንዝወረደ አሜሪካዊ ፓይለት ንምርካብ ኣሜሪካን ኢራንን ይጓየያ ኣለዋ። እታ F-15E ዝተባህለት ኣብ ሰማይን ምድርን ተጥቅዕ ነፋሪት ምስተሃርመት ሓደ ካብ ኣብረርታ ብሓይልታት ኣሜሪካ ተረኺቡ ክድሕን እንከሎም ካልእ ኣካል እቲ በረራ ዝነበረ ሓደ ሓላፊ ስርዓት ተተኳሲ ግን ከም ዝጠፍአ እዩ ሰብ ስልጣን ኣሜሪካ ንመሻርክቲ ቢቢሲ ዝኾነ CBS ሓቢሮም ዘለዉ። ኣሃዱ ተልእኾታት ምድላይን ምድሓንን ድማ ነቲ ዝጠፍእ ወታደር ንምርካብ ኣብ ውሽጢ ኢራን ስርሒት ይገብር ከም ዘሎ እቲ ማዕከን ዜና ወሲኹ ገሊጾም። ኣብ ምድሓን ዝተዋፈራ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኢራን ትሒተን ክበራ ከም ዝተረኣያ እውን ጸብጻባት ይሕብሮም። ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢራንን ብወገነን ዝተሰባበረ ኣካላት እታ ነፋሪት ድሕሪ ምውፅአን ነታ ኣባል ናይታ ዝወደቐት ነፋሪት ሒዙ ዘረከበ ሰብ $66,000 ጉንዖ ክወሃቦ ብሰብ መዚ ኢራን ቃል ከም ዝተኣትወ ኣቃሊሐን። እተን ማዕከናት ዜና ወሲኸን እቲ ኣባል ናይታ ዝተወቕዐት ነፋሪት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢራን ክዓልብ ከም ዝኽእል ግምታተን ኣቐሚጠን። እዚ ዜና እዚ ምስተቃልሐ ኣብ ክልተ ደቡባዊ ኣውራጃታት ዝርከቡ ሲቪላውያን ዕጡቃት ነቲ ወታደር እናደለይዎ ዘርኢ ቪድዮታት ክዝርግሑ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ሓደ ካብቲ ቪድዮታት ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት ኩዘስታን ሓያሉ ሰባት ብረትን ባንዴራ ኢራንን ሒዞም እናደለይዎ ከለዉ ይረኣዩ። ሓደ ካብኣቶም ድማ ኣምላኽ እንተፈቒድዎ ክንረኽቦ ኢና ክብል ይስማዕ። ዝጠፍኡን ዝተኸርደኑን ኣባላት ንምድሓን ፍሉይ ወታደራዊ ስርሒታት ንምክያድ ዝቆመ ኣሃዱ ተልእኾታት ምድላይን ምድሓንን ኣሜሪካ ነዚ ካብ ዝተወቕዐት ነፋሪ ዝጠፍአ ወታደር ኣሜሪካ ንምርካብ ስርሒት ከም ዘበገሰ ይፍለጥ። እዚ ኣሃዱ ዝበዝሐ ግዜ ተልእኾ ብሄሊኮፕተራት ዝፍጽም ክኸውን እንከሎም ነዳዲ ዝመልኣ ከምኡውን ዕላማታ ዝወቕዓ ነፈርቲ ኣካል ናይዚ ስርሒት እየን። ሓደ ግዜ ልክዕ ከምዚ ናይ ሕጂ ናይ ኢራን ተጓንፎ ኣብ ውሽጢ ናይ ጸላእ መስመር ብምእታው እውን ዝፍጸም እዩ። ሓደ ኣዛዚ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርሒታት ዝነበረ ንCBS ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነዚ ኣብ ኢራን ጠፊኡ ዘሎ ኣባል በረራ ንምድሓን ብውሕዱ 24 ኣባላት ብላክ ሆክ ሄሊኮፕተር ተጠቒሞም ኣብቲ ከባቢ ተፍቲሽ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይሕብር። እቲ ስርሒት ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ኮማንደር ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ካብ ነፋሪት ክዘሉን ሕክምናዊ ሓገዝ ብምሃብ ካብ ውሽጢ ጸላእ ንምውፃእ ስጉምትታት ክወስዱን ከም ዝኽእሉ ወሲኹ ገሊጹ። ኣሃዱ ተልእኾታት ምድላይን ምድሓንን ኣሜሪካ ሰራዊት ኢራን ከይረኸቦን ከሎ ምእንቲ ከድሕኖ ብቁልጡፍ ምንቅስቓስ ክገብር ስለ ዝግደድ እቲ ኩነታት ተሃዋሲ ምዃኑ ይሕበር።
كإلى فوليس الرحيتات حيل بحر أمريكا نبر جوناثان هاكيت اتأهادو يوتادحن فلما اتسبه واتكم زلو ملكتات كدل مخانم بدحريو كابتا أب موداتا زترعي لابوتا كساب كندي كرح كم زغل بمقمات دهساس كم زكايد يحبرم قدم حجي إز أهادو أب عراقنا أفغانستان أب زتخايدو وقعات نزقو سولو ويزتخردون حيلتات أمريكا نمدحان أشحاتو الأخوتات كم زكايد زفلت يوم أب كلتشحن حمشتن أب أفغانستان زتوج أب الحيل بحر أمريكا تأهادو بزكايدو سرحيت كدحن كلام تفصام الدحيرو لون سرفايفر بزبل بملكع فيلم تسريح اليوم أب زحلفو 10 عامتات زودقو أبررت المدحن بأمريكا زتخايدو ناي مدحن سرحيتات حيدت يوم أب شحنت شعتن 299 حاد أبراري إف 117 أب وق سربيا دحر موداقو أهادو تلقوتات مدلاين مدحن أمريكا دحر زقوبر وسرحيت دحيني أب شحنت شعتن 295 ون أب بوزنيا أمريكا وأبرار سكوت أوغري توقيع دحر موداقو أب تهاديو مزتحاب أن مركابو شدشت معالت زوسد سرحيت تخايدو منبارو سندات يملكتم ديمقراسي قتاليو حزبي بوركينا فاسو دما كرسعو الله كبل وتهدرو مرحته هاجر اب منغستاو تلفزيون اب زت محلالفه قال محتت غليصم قدم 3 عامت بعلوا منغستي سلطان زحازه كابيتن ابراهيم تراورن مبزحتهم افريقاويان سرعه ديمقراسي كم زيد اليوم دحر مغلاص زرزر كيهاب بوركينا فاسوون ناي غزارسا نع ازخون اغباب الله وايلوم تراوري فلما كسب حمله 2024 ابتام عرب أفريقاوي تهاجر ديمقراسيو محدرا كملس قالاتي كونت نبرم تقدب غزينايتو وتهدرو محدراكو وداك لتورح مسترفقن نزبنا سلطانو بحموش تعامتات آناو حوائم أب ورحة الرئيسة بسلطان تهاجر كم أكال نايت داق مهنسة تهاجر زحانسة ووطن أب لعلو كلن بوليتيكا ودبات اقداكم زقوبرو أفليتوم نيرم تراوري أبنى حاموس مشيت قال محتتو ديمقراسنا عنا زخونا يكونن سبات بزعبا قداي ديمقراسي كرسعو آلو وميلم نليبيا رأيو إذن عنا زقرب أبنتي يبل تننبسو كم سوراو مراحن أنصار سنة حاسام عراوانن هاسيوانن دو كم زبالة زقلس ود 38 عامت من إسي تراورم ليبيا نلعلي 4 عامتات بكون ليل معمر قازافي بولك ملكيات محدر نيرام انتقون قادافي نليبياوان بدقو منبر آبايتي ناس اتمرتن ناس اكنكن طعنانون يهبوم نيرو قبل كا تقيسوم بوتهدرو متتتاو معرباوين هاجرات تحجزو ابستخدن عبخا تتحيزو تقتلم تا سمين افريقاوي تهاجر كاب شعو جميرا مريچا كتكاير سلازي كالت مس بركز بولعو طقات گجلتات اب منغو كلت تقناقنت ممحدارات تخفافيلا تركب زلا هاجريام تراوري اب زهبو قال محتت وسيخو نساتهم كبل زتقصو معرباوين حيلتات اب عالم ديمقراسي نمتكال اب زفتنلو كل غزي بدم فساس زتسنى يكبل تزاريبهم